जय श्रीराम, जय सीताराम। आसन जाने तुलसीदास रचित रामचरित मानस पुणी आगामी द्वितीय अध्याय बालकांड प्रथम सोपान आरंभ करिया पार्ट 2। पदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमुरिमय रुचुरन चारु समल सकल भवरुज परिवारो। अर्थात तुलसीदास कहते गुरुदेव पादपद्मर जो रेणु सुरुचि स्वादिष्ट सुगंधमय अनुराग रूपी रसरे पूर्ण एवं जहाँ अमरमूल संजीवनी मूर्तिर सुंदर वर्ण और सकल भवरोगर विनाशक मु सेही चरण रेणु को वंदना करुछि। सुकृति सभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मुद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। अर्थात तुलसीदास कहते ସେହି रेणु ହେଉଛି सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवଙ୍କ अंगर निर्मल विभूति ताहा ହେଉଛି सुंदर कल्याण और आनंदर जननी ताहा भक्तजनक सुंदर मन मुकुरर मलिनता हरण करे एवं ସେହି पदरज्जु रजको तिलक रूपे धारण कले ताहा सकल गुणर बशकारिणी हो जाए। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भागौर जासु। गुरुदेव पाद नखरूपक मणिमानंकर ज्योति को स्मरण करने मात्रे हृदय दिव्य दृष्टि उद्रेक हुए। से ही सुंदर ज्योति अज्ञान अंधकार नाश करे जहाँक हृदय ताहा उद्भासित हो जाए से बड़ भाग्यवान। पुणी कहते उघर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भवर जनी के सुज ही रामचरित मणि मानिको रूपत प्रगट जह जो जे ही खानी को। अर्थात से ही ज्योति हृदय रे उदित हेबा क्षणी हृदय निर्मल नयन खोली जाए तथा संसार रूपी रात्रिर दोष और दुख दूर हो जाए एवं श्रीरामचरित रूपी मणि और माणिक्य जेकोसी खणी रे गुप्त होई किंबा प्रकाश रही था ना कहीं ताहा स्पष्ट देखा जाए। जथा सुवन जन अजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतर भूरी निधान। अर्थात तुलसीदास कहते जेपरिक नेत्र रे सिद्धांजन लगे साधक सिद्ध और सुज्ञानी माने वन पर्वत तथा पृथ्वी मध्यस्थ विभिन्न खनि अनायास देखिपारती। गुरुपदरज मृदु मंजुल अंजन नयन मिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरन रामचरित भवमोचन। अर्थात गुरुदेवंकर चरण रज हेउछि कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन ताहा नेत्रर दोष नाश करिଥାଏ। ସେହି अंजन द्वारा विवेक रूपक नेत्र को निर्मल करी मु संसार बंधन मुक्तिदायक श्रीरामचरित वर्णना करुछि। पदहु प्रथम महिषूर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम स प्रेम सुवानी। अर्थात भूदेव ब्राह्मण माने अज्ञान जनित सकल संदेह मोचन करती तेणु मु प्रथमे सेमानंकर चरण वंदना करुछि पुणी सकल गुणर निधान संत समाज को मु वाणी द्वारा सप्रेम प्रणाम करुछि। जय श्रीराम। पुणी कहते साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछिद्र दूरावा वदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात तुलसीदास कहते सन्थ मानकर चरित्र कपार चरित्र जीवन परि मंगलमय कपा फल निरस विशद एवं गुणमय होता है। कपा फल रस न थाए ताहा निरस सन्थक हृदय मध्य विषयाशक्ति न थाए तेणु सन्थ हृदय मध्य निरस कपार वर्ण उज्ज्वल सन्थक हृदय मध्य ज्ञान और पापरूपी अंधकार मुक्त होइथिबार उज्ज्वल तेणु ताहा विशद कपा गुण तंतुरे पूर्ण तेणु गुणमय सन्थक चरित मध्य सद्गुण पूर्ण होइथिबारु
ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁଣମୟ ପୁଣି କପାସୁତା ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ରକୁ ନିଜର ଦେହ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଞ୍ଜା ଭିଣା ଓ ଲୁଗାବୁଣା ସମୟରେ କପା ଓ କପାରୁ ତିଆରି ସୂତା ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ସହି ଶେଷରେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପ ଧରି ଅନ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆବରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରେ। ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ସେହିପରି ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛିଦ୍ର ବା ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜଗତରେ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଯଶ ଲାଭ କରନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ରାମଚରିତରେ ତୁଳସୀଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଜାଣିବା। ବୃଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଲମୟ ସାତ ସମାଜୁ ଯୋ ଜଗ ଜଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥ ରାଜୁ ରାମ ଭକ୍ତି ଜହ ସୁର ସରିଧାରା ସରସଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ପ୍ରଚାରା। ଅର୍ଥାତ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଆନନ୍ଦ ଓ କଲ୍ୟାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ସମାଜ ହେଉଛି ଜଗତରେ ଏକ ଚଳନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗ ପରି। ସେହି ସନ୍ଥ ସମାଜ ରୂପକ ପ୍ରୟାଗରେ ରାମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ଧାରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସରେ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବାଳକାଣ୍ଡ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଧି ନିଷେଧମୟ କଲି ମଲହରଣୀ କରମ କଥା ରବି ନନ୍ଦନୀ ବରଣୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୃଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଲମୟ ସନ୍ତ ସମାଜୁ ଯୋ ଜଗ ଜଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥର ରାଜୁ ରାମ ଭକ୍ତି ଜହ ସୁର ସରିଧାରା ସରସଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ପ୍ରଚାରା। ସନ୍ଥ ସମାଜ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ସମାଜ ହେଉଛି ଜଗତରେ ଏକ ଚଳନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗ ପରି। ସେହି ସନ୍ଥ ସମାଜ ରୂପକ ପ୍ରୟାଗରେ ରାମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ଧାରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ। ବିଧି ନିଷେଧମୟ କଲି ମଲହରଣୀ କରମ କଥା ରବି ନନ୍ଦନୀ ବରବରଣୀ ହରିହର କଥା ବିରାଜତି ବେନି ସୁନତ ସକଲ ମୁଦ ମଙ୍ଗଳ ଦେନି। ଅର୍ଥାତ ସନ୍ଥ ସମାଜ ରୂପୀ ପ୍ରୟାଗରେ ବିଧି ନିଷେଧ ଏହା କର ଓ ଏହା କର ନାହିଁ ରୂପୀ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା କଳିଯୁଗର ପାପନାଶିନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟସୂତା ଯମୁନା ସମାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚରିତ ଗାଥା ତ୍ରିବେଣୀ ରୂପେ ସୁଶୋଭିତା। ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ସକଳ ଆନନ୍ଦ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବଟୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚଲ ନିଜ ଧରମା ତୀର୍ଥରାଜ ସମାଜ ସୁକରମା ସବ ହି ସୁଲଭ ସବ ଦିନ ସବ ଦେଶା ସେୱତ ସାଦର ସମନ କଲେଶା। ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେହି ସନ୍ଥ ସମାଜ ରୂପୀ ପ୍ରୟାଗରେ ଥିବା ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଏବଂ ଶୁଭ କର୍ମ ହିଁ ସେହି ତୀର୍ଥରାଜର ପରିକର ବା ସମାଜ। ସେହି ସନ୍ଥ ସମାଜ ରୂପୀ ପ୍ରୟାଗ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଲଭ ଏବଂ ଆଦରପୂର୍ବକ ସେବନ କଲେ ତାହା ସକଳ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟିଏ ଲେଖିବେ।